हेलो व्यूवर, मैं माही और आपको आपके अपने चैनल टेररिस्ट पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूरज ग्रहण के जो असरात हैं वो स्टार्ट में कैसे होंगे, सूरज ग्रहण के बाद जो है वो अलग से रीडिंग देंगे। तो व्यूवर, ये जो सूरज ग्रहण होने वाला है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग असरात रखेगा। इस वजह से कुछ बरोज के बहुत ही अच्छी असरात आएंगे, कुछ बरोज की तरक्कियां होनी शुरू हो जाएंगी, जॉब से रिलेटेड मसाइल हल हो जाएंगे, कुछ बरोज को बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली फ़ायदा होने वाला है। और व्यूवर, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको के इसके नेगेटिव असरात होंगे, उनको बहुत केयर करने की भी ज़रूरत होगी। तो व्यूवर, चांद ग्रहण भी फुल जो है पूरे पावर के साथ लगा था, उसकी भी काफ़ी सारी एनर्जी है जो 1.5 महीने तक जारी रहेगी। इसके बाद अब जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है व्यूवर, ये फुल तो नहीं होगा लेकिन इसके असरात काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। ऐसे में व्यूवर, जिनको नेगेटिव असरात का सामना होगा उन्हें इमोशनल डिस्टर्बिंग आएगी। इसके साथ साथ कुछ गलत फहमियों या मूड स्विंग के भी चांस होंगे। तो व्यूवर, रीडिंग करते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसके अलावा व्यूवर, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, डेट ऑफ बर्थ के साथ क्वेश्चन कमेंट्स में लिखें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। व्यूवर, ये जो सूरज ग्रहण है 29 मार्च को दोपहर 1 बजे के करीब लगेगा और इसके पहले के जो असरात हैं उसके बारे में डिटेल रीडिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, बुर्ज एरीज। व्यूवर, ये जो सूरज ग्रहण है बहुत ज़्यादा हद तक वेस्टर्न कंट्रीज़ को ज़्यादा मुतासर करेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर पे और इसके साथ जो ज़मीनी आफतें जो होती हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं, जैसे कहीं आग लग जाना, कहीं व्यूवर फ्लड आ जाना। इस तरह के जो असरात जो होते ही होते हैं। और चूँकि ये सूरज ग्रहण फुल नहीं है इसलिए इसके असरात तो होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक जो है इन कंट्रीज़ को, ये जो एशियन कंट्री है इनमें बहुत ही कम आएंगे। तो व्यूवर, एरीज अफराद जो हैं उन्होंने बहुत ही केयर करनी है। कोई डील करनी हो, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, बिजनेस करना हो, या व्यूवर आपने कोई भी शॉप बनानी है, कोई काम शुरू करना है, तो आपने डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत हद तक नज़र रखनी है ताकि आप जो है ये गलत फहमी से बच सकें, गुस्से में आके कोई फ़ैसला ना करें। क्योंकि व्यूवर, जब इस तरह का माहौल होता है, इस सूरज ग्रहण से पहले जो होता है इमोशनल तौर पे बंदा बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। तो स्ट्रेस में किए गए फैसले जो होते हैं अक्सर नुकसान देते हैं। इसलिए एरीज वालों को बहुत हद तक बहसों मुबासे से बचना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। और ख़ास करके ऐसी फीमेल जो ऑफिस जॉब करती हैं, ऑफिस में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। तो व्यूवर, ऐसे एरीज जो आउट ऑफ कंट्री हैं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में हैं जो लोग, उनको खास केयर करनी होगी। व्यूवर, ये गवर्नमेंट सेक्टर पे, इमिग्रेशन के सेक्टर पे इस तरह के कोई भी मामला से उलझने से ग्रेज करनी होगी। और व्यूवर, जो लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, उन्हें भी वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों से ट्रेड करते वक्त भी बहुत ध्यान रखना होगा। कोई बिजनेस डीलिंग करनी है उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा। क्योंकि ये सूरज ग्रहण के जो स्टार्ट में होता है ये काफ़ी सारी गलत फहमियाँ पैदा कर देता है। इस वजह से कुछ डीलिंग जो है वो भी ख़राब हो सकती हैं। कुछ व्यूवर, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी असरात पड़ सकते हैं। तो ये गुस्से पे कंट्रोल रख के और अच्छे फ़ैसले करने की वजह से आप लोग ऐसी मनफी असरात से बच सकते हैं। और व्यूवर, सूरज ग्रहण का जो बड़ा फ़ायदा है वो एरीज वालों को इस सूरत में हो सकता है कि सूरज ग्रहण के फ़ौरन बाद से अक्सर एरीज में जो फीमेल हैं, अगर पॉलिटिशियन हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इस ऐसे ही व्यूवर मेल में जो गवर्नमेंट सेक्टर पे हैं, ये लोग जो हैं इनको या तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, कुछ लोगों के नेम फेम भी हो सकते हैं। व्यूवर, सूरज ग्रहण के अच्छे असरात की वजह से कुछ एरीज को रातों रात शोहरत मिल सकती है, कुछ की लॉटरी निकल सकती है, कुछ को व्यूवर हद से ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो सकते हैं। कुछ व्यूवर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उनकी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा जो है प्राइस बढ़ने की वजह से या अच्छी कीमत पे सेल होने की वजह से आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा।
اس کے ساتھ ساتھ ویور یہ جو ایریز والوں کے سفری معاملات ہیں اس میں کافی بہتری آئے گی ویور. کچھ لوگوں کے سفر بن جائیں گے, بہت اچھا سفر رہ سکتا ہے. اس لیے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں, باہر جانا چاہتے ہیں, اسٹڈی ویزے پہ جانا چاہتے ہیں یا ویور بزنس ٹور پہ جانا چاہتے ہیں, وہ اپلائی کریں گے, اچھے رزلٹ ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ویور ایریز والوں کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا, خاص کر کے وہ لوگ جو شوگر یا بی پی کے مریض ہیں. ویور یہ جو سورج گرہن کے اثرات ہوتے ہیں یہ بی پی پہ بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں. اس وجہ سے اگر آپ لوگ کیئر کریں گے, پہلے سے ہی اپنا کنٹرول رکھیں گے تو آپ صحت کے مسائل سے بچ سکتے ہیں. اور ویور سورج گرہن کے اچھے اثرات میں ایریز والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ ان کے رکے ہوئے کام بہت جلد ہو جائیں گے. بہت سارے ایریز ایسے ہیں جن کی پراپرٹی سیل ہونے والی ہے یا جن کے بہت سارے کام پینڈنگ ہیں. کچھ لوگوں نے ویور جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, اس میں دیری آ رہی ہے. کچھ لوگ شادی کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں دیری آ رہی ہے. تو ویور یہ جو چیز ہے پینڈنگ کام میں ان پہ بہت اثرات آئیں گے اور بہت سارے ایریز جو ہیں وہ اپنے رکے ہوئے کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو شادی میں پرابلم آ رہی تھی, وہ بھی سالو ہو جائے گی. تو ویور ابھی تک کے لیے اتنا کافی. آپ لوگوں نے صدقات وغیرہ لازمی کرنے ہیں تاکہ نیگیٹیوٹی سے بچ سکیں. تو ویور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بات کر رہے ہیں سورج گرہن کی جو کہ 29 مارچ کو لگے گا. تو ویور بات کریں گے برج سنبلا کی, برج اسد کی, برج میزان کی, ورگو, لیو اینڈ لیبرا. ویور یہ سورج گرہن جو ہے پارشل ہے, یعنی کہ فل نہیں ہے, لیکن پھر بھی ویور کچھ برج پہ یہ جو 3 برج ہیں, برج سنبلا, برج لیو, برج میزان جو ہے, اس پہ بہت اچھے اثرات آنے والے ہیں. اس وجہ سے ویور ان لوگوں کے جو پینڈنگ کام ہیں, جو رکے ہوئے کام ہیں, وہ اور رکے ہوئے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لون لیا ہوا تھا یا ویور کچھ لوگ ایسے ہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. ویور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور سٹک ہو چکے ہیں. نہ تو ویور ویزا نکل رہا ہے, نہ ہی کوئی سفر کے وہ جو معاملات ہے وہ طے ہو رہے تھے. تو ویور اب جیسے ہی یہ جو پازیٹیوٹی آئے گی سورج گرہن کی وجہ سے, آپ کے سفری معاملات میں بہت حد تک بہتری آئے گی. پھر ویور یہ جو ورگو ہے, لیو ہے, لیبرا ہے, ان لوگوں میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی آنے والی ہے سورج گرہن کی وجہ سے. اس وجہ سے ویور اکثر لوگ جو ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے. اکنامکلی طور پہ پیسہ کمانے کو ترجیح دیں گے, جاب مل سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویور کچھ لوگوں کے آؤٹ آف کنٹری جانے کی وجہ سے اچھی پے لگ سکتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے رشتے میں پرابلم آ رہی تھی, تو ویور ان لوگوں کے جو ہے سماجی تعلقات میں بھی بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ خاندانی تعلقات میں بہتری آئے گی. وینس پہ اچھے اثرات ہونے کی وجہ سے شادی کے مسائل دور ہو سکتے ہیں. تو ویور لیو, ورگو اینڈ لیبرا والوں کو جو ہے زبردست انرجی ملنے والی ہے. پیسہ, دولت اور وقت جو ہے ان کے لیے بہت اہمیت اختیار کرے گا. کاروبار میں بہت زیادہ کامیابیاں ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویور سفر میں بہترین سہولتیں مل سکتی ہیں. اس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہیں جو کریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین اپرچونٹیز مل سکتی ہے. ایسی انرجی ہے, پلانٹری پوزیشن بہت اچھی افیکٹ کرنے والی ہے. ویور چاند گرہن کی وجہ سے بھی اکثر کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, انگزائٹی ہو جاتی ہے. تو ویور جب یہ جو سورج گرہن کے اثرات ہوں گے, یہ جس کے برتھ چارٹ میں فرسٹ ہاؤس میں سن کی پوزیشن اچھی ہوگی, اس کو ڈپریشن انگزائٹی سے نجات ملے گی, تعلقات میں بہتری ہوگی. اور ویور یہ جب سورج گرہن کے بعد اچھے اور پازیٹیو اثرات ملتے ہیں تو کچھ لوگوں کی بہت زیادہ ترقی ہونے کے چانس ہوتے ہیں اور راتوں رات نیم فیم کے چانس بنتے ہیں. ان میں لیبرا, لیو اور ورگو والے نمبر 1 پہ ہوں گے. ویور یہ 28 رمضان کو جو سورج گرہن لگنے والا ہے, یہ ویور 5 بروج کو بہت حد تک جو ہے گڈ نیوز دے گا. خوشخبریاں ہوں گی ان کے لیے. ویور برج ایریز, برج ورگو, لیو, لیبرا جو ہے یہ بہت اچھا اثر آنے والا ہے ان چاروں بروج پہ.
तो वीवर अक्सर जो एरीज हैं जिनके ज़ायचे बर्थ चार्ट में जो वीवर सन की पोजीशन अच्छी होगी, वीनस की अच्छी होगी, वीवर उन लोगों में अक्सर लोग जो हैं अपने पुराने काम को छोड़ के नया काम शुरू करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इकनॉमिकली तौर पे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। क्योंकि वीवर ये जो सूरज ग्रहण होता है, इसके बाद के जो असरात होते हैं ये बहुत सारे लोगों की लाइफ तक चेंज कर देते हैं। और अच्छी एनर्जी मिले तो वीवर बहुत हद तक जो है इंसान जो है अगर गरीब हो तो उसका कारोबार चलने की वजह से, कुछ इनकम मिलने की वजह से, कुछ प्राइस बाउंड निकलने की वजह से, या फिर ट्रेड अच्छी लगने की वजह से, बिजनेस में अच्छे ऑर्डर मिलने की वजह से, जॉब पे अच्छी जगह, जॉब पे अच्छी पे मिलने की वजह से लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। जो ऐसे भी लोग जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ रातों रात भी चेंज हो जाती है। इसके साथ साथ व्यूअर्स सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि ये पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा लेके आएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जो मुश्किलात में हैं, जो परेशान हो जाते हैं, सेहत के मसाइल हैं, सेहत के हवाले से भी ये बहुत अच्छी एनर्जी लेके आएगा। और व्यूअर ये जब पॉजिटिविटी आती है, इंसान जो है वो उसको सोचने समझने का मौका मिलता है, अच्छे फैसले होते हैं, औलाद से रिलेटेड कामों में हेल्प हो जाती है। इसके साथ व्यूअर जिन लोगों को अच्छे पॉजिटिव असरात लगेंगे, उनकी जो डिप्रेशन दूर होने के साथ साथ उनके बहुत सारे घरेलू मामला जो हैं अच्छी पोजीशन में जाएंगे। और ऐसे विर्गो, लियो और लिब्रा लोग जिनकी शादियों के मसाइल थे वो भी ख़त्म हो सकते हैं अच्छे रिश्ते मिलने की वजह से, अच्छी जगह शादी होने की वजह से, और विवर तल्लुकात में बेहतरी आने की वजह से, समाजी तल्लुकात बेहतर होने की वजह से, ख़ानदानी तल्लुकात बेहतर होने की वजह से। ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनसे निकल सकते हैं। और खुशियाँ और विवर गुड एनर्जी आप लोगों का वेट कर रही है। इसलिए विवर आप लोगों ने खुद भी अपने जो साइड इफ़ेक्ट है उनमें विवर ये होगा, आपका मूड स्विंग हो सकता है, कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स जो हैं इधर उधर हो सकते हैं। इसलिए आप लोग अगर मूड स्विंग पे कंट्रोल रखेंगे, गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे, अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करेंगे तो व्यूअर आप ऐसी चीज़ों से, ऐसे नेगेटिव असरात से बच सकते हैं। तो व्यूअर आपने सदकात भी करने हैं, दुआएं भी करनी हैं। दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। इस सीरीज का 5वां जो बोर्ड है वो है बोर्ड कैंसर, बोर्ड सरतान। तो व्यूअर बोर्ड सरतान वालों की सबसे बड़ी जो इनको फ़ायदा पहुंचने वाला है वो व्यूअर इन लोगों के ऐसे अफराद जो नई जॉब अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में हैं, स्टूडेंट हैं जो करियर बनाना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, मुकाबले का कोई इम्तहान पास करना चाहते हैं। तो व्यूअर इन लोगों को जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बहुत हद तक जो है इनको अपने मकसद में कामयाबियाँ मिलेंगी। दूसरी जो गुड न्यूज़ है बोर्ड सरतान वालों के लिए, व्यूअर सूरज ग्रहण के बाद जो है जिनके ज़ायचे में सन की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो गई, व्यूअर उनकी ज़ाती विशेष पूरी हो सकती हैं। किसी की लव मैरिज हो सकती है, किसी को अच्छी लोकेशन पे घर मिल सकता है, किसी का वीज़ा लग सकता है। क्योंकि व्यूअर ये जो सूरज ग्रहण के पॉजिटिव असरात होते हैं ये आप लोगों की ज़ाती लाइफ पे बहुत ज़्यादा होंगे। और पॉजिटिविटी होने की वजह से आपकी ज़ाती विशेष पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ऐसे में वो बहुत से अफराद ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाने की विश रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मनपसंद की शादी करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी अच्छे एरिया में घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कारोबार शुरू करना चाहती हैं, कुछ स्टडी के लिए बाहर जाना चाहती हैं, कुछ व्यूअर छोटा मोटा काम शुरू करना चाहती हैं। तो ये एनर्जी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होने वाली है। ऐसे में व्यूअर आपके तल्लुकात में बेहतरी आएगी। समाजी तल्लुकात बेहतर होने की वजह से, ज़वाजी तल्लुकात बेहतर होने की वजह से, आप लोगों के घरेलू मामलात में काफ़ी बेहतरी आने की वजह से घर से हेल्प हो सकती है। हस्बैंड है तो वाइफ से हो सकती है, वाइफ है तो हस्बैंड से हो सकती है, बहन भाइयों से मिल सकती है हेल्प। ऐसे आप लोगों के हालात जो हैं बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। और व्यूअर तीसरी गुड न्यूज़, आप लोगों में उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदे होंगे जो कि कानूनी मामलात में परेशान हैं। काफ़ी लॉन्ग सीरीज़ के मुकदमात हैं, कुछ लोग हैं घरेलू प्रॉब्लम है, ज़वाजी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, मुकदमात तक बात
چلی گئی ہے، خاندانی وراثتی مقدمات ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ سرکاری افسران پہ بھی کیسز ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جو ہے پارٹنرشپ کی وجہ سے مقدمات کا سامنا ہے، تو مقدمات میں قانونی کارروائی میں آپ کو جو ہے بہت حد تک جو ہے قدرت جو ہے ہیلپ کر سکتی ہے، اس وجہ سے آپ کے اکثر مقدمات دور ہو سکتے ہیں، مقدمات میں ریلیف مل سکتا ہے، اکثر جو سزا یافتہ ہیں یا جھوٹے مقدمات میں جیل کاٹ رہے ہیں ان لوگوں کی سزاؤں میں کمی ہو سکتی ہے، آزادی مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور ایسے افراد جن کی جائیداد وراثتی جائیداد سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہیں، تو یہ کافی پازیٹیو وے سے جو ہے سالو ہو سکتے ہیں جائیداد میں حصے ملنے کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے زمینی معاملات ہیں، زمین سے ریلیٹڈ کاروبار ہیں، اس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن ہے، یا وہ افراد جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، دوائیات وغیرہ سیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ میٹل سے ریلیٹڈ ہیں، لوہا ہو گیا، سونا ہو گیا، چاندی ہوگی، ان لوگوں کی جو ہے کام کاروبار میں بہت تیزی آئے گی، اس وجہ سے جو ہے اکنامکلی کنڈیشن بہت سٹرونگ ہونے والی ہے۔ ویور برج سرطان سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے سورج گرہن کے بعد جو ہے ان لوگوں کو اپنی رہائش چینج کرنی پڑ سکتی ہے، کچھ لوگ دوسری سٹی میں جا سکتے ہیں، کچھ دوسری کنٹری میں جانے کے موقع ملیں گے، یہ بہت اچھے اور پازیٹیو اثرات ہوں گے۔ سفری معاملات میں بھی آپ لوگوں کو جو ہے مارچ کے بعد جو ہے سفری معاملات میں تیزی آ جائے گی، اپنے ملک کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ آف کنٹری جو ہے کافی زیادہ سفر ہو سکتے ہیں اور کافی بیزی لائف ہونے والی ہے برج سرطان والوں کی۔ اور بھی منفی اثرات میں آپ لوگوں نے اگر کوئی نئی ڈیل کرنی ہے، کوئی نئے معاہدے کرنے ہیں یا کوئی قیمتی چیز خریدنی ہے تو اس میں آپ نے پہلے بہت چھان بین کرنی ہے۔ دوسرا، آپ نے ڈرائیونگ کرتے وقت خاص دھیان رکھنا ہے۔ تیسرا ایسے افراد جو کہ صحت سے ریلیٹڈ مسائل میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کو برابر چیک اپ کروانا چاہیے تاکہ آپ جو ہے اس انرجی سے فائدہ اٹھا کے اپنی صحت کو بہتر بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقات بھی ادا کرنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔